teks yang berupa WhatsApp ini. Ya, ini ada percakapan. Hai J, can you add that here? I tried but couldn't. You are the admin. Funny thing, I thought I added that, but it was a different picture. Artinya gimana tuh? Dia nge-add ayahnya, maksudnya yang bernama Peter, ternyata Peter yang di-add salah, bukan ayahnya gitu ya. Kemudian, I laughed so much, I was like, who is this? Ya, kemudian nih, when Dad said he wasn't added, I was confused. Then I knew it was my mistake. So funny, my mistake. Mixing up people online is funny. It's like inviting someone you don't know to a family party. Peter must have been surprised to be in our chat. Yang Peter yang ini ya, yang bukan ayahnya mesti bingung. Ini siapa tiba-tiba masuk di grup yang nggak dikenal gitu ya. Okay, now the first question is, what is conversation about? Ngomongin tentang apa sih tadi? Yang mana tuh? Gampang. P bukan P. Ayo A A, atau B. Kalau A rame. itu iya, kalau A itu menambahkan atau mengundang Peter yang salah ke dalam chat. Kalau yang B, visiting itu mengunjungi family party yang salah, bukan. Jadi yang A yang benar ya. Jadi tadi di sini kan kelihatan. Ya. Ini nih, ini. Can you add that? Nah, di sini. Funny thing, I thought I added that, but it was a different picture. Jadi ini nge-add-nya keliru, keliru Twitter yang beda gitu ya. Jadi jawabannya ini. Nah, saya kasih kuning, ya. Clean up notice. Nah, ini ada notice tentang clean your spot after eating. Put your leftover and food waste into the bins. Thanks for keeping our eating place neat. Kira-kira bisa ditempel di mana saja ini? Meskipun nanti nggak ditanyain, misalnya ada pertanyaan, where can you find such a text? Ya, seperti itu. Kira-kira di mana? Clean up notice. Clean your spot after eating. Berarti di mana? Bisa di mana? Kantin, ya yang mungkin kan? Kalau di restoran mungkin ada notice seperti ini, bisa nggak? Nggak ada ya, yang sering itu kayak gini terpampang di kantin sekolah, school canteen gitu. Jadi menjaga kebersihan. What should the readers do after reading the text? Apa yang seharusnya pembaca lakukan after apa? Setelah, after itu setelah reading the text. What should the reader do? Apa yang seharusnya pembaca lakukan setelah membaca teks itu? Misalnya, kalau udah membaca itu, berarti dia sudah masuk di kantin itu, ya kan? Ketika setelah makan, apa yang kemudian dilakukan? Yuk, apa? Yiska? Yiska ada nggak? Mbak Yiska. Wah,
Jangan-jangan tidur nih Mbak Yuska. Kok nggak bunyi? Mbak Rahma. Ya, Ma'am. Iya, Mbak Rahma, mana menurutmu nomor 2 nih? What should the readers do after reading the text? Ada peringatan seperti ini. Clean your spot. Bersihkan tempatmu setelah makan. Put your leftover ya sisa-sisa makanan ke tempat sampah. Terima kasih menjaga kebersihan, tetap rapi, gitu. Menjaga tempat makan tetap rapi. Berarti Ah, eh, lagi nyuci piring. ingat tuh apa? Apa? D. D. B. Please. Oh, B. D. Benar. Oh, B apa D? Dede D. apa Dodo? Dodo. Thank others, berterima kasih pada lainnya for keeping the place neat, untuk telah menjaga tempatnya rapi. Itu pembacanya loh. Kalau mungkin yang berterima kasih tentunya bukan yang membaca ini, tetapi yang menempel notice itu bisa berterima kasih. Thank you sudah rapi makannya gitu. Kalau yang membaca tentunya yang bukan yang menempel kan? Iya. Iya, yang mana ya? Yang B, Ma'am. Iya, yang B menaruh sisa makanan ke dalam bin. Bin itu tempat sampah. Ya, sisa-sisa makanan misalnya makan ayam, tulangnya dibuang di sampah dulu, gitu. Jadi dibersihkan tempatnya atau makan apa kue, bungkus kuenya dibuang di sampah, kayak gitu. Jadi yang B, oke? Next, number 3. Ini ada song contest announcement. Hey, if you make music, this is for you. Be part of our song contest. Let us hear your own song. Here's how to join. Nah, ini bagaimana kalau ikut kontes lagu, ya. Here is how to join. Make a recording of your song. Direkam lagunya. Go to our website and put your song's MP3 format there. Jadi dalam bentuk MP3. The last day to do this is 19 May 2024. Websitenya ini. Show us your music skill. Nah, pertanyaannya, what do participants need to upload to join the song contest? Participant artinya Peserta. peserta. Apa yang peserta would do participant need? Nah, peserta butuhkan to upload, untuk ngupload, to join the song contest. Jika mau ikut serta dalam kontes lagu. Apa yang harus dilakukan, dibutuhkan? Liriknya, lirik of the song, partiture of the song, partiture itu not baloknya itu, the audio recording of the song, atau the video of themselves singing the song. Dilihat tadi formatnya MP3. Jadi Mbak Alia, Mbak Alia ada enggak? Ada, Ma'am. Iya, apa menurutmu? Kalau menguploadnya dalam bentuk format MP3, so bentuknya kayak apa yang dibutuhkan untuk diupload itu?
Kalau yang B itu apa, Mem? Partitur itu not baloknya, notnya. Jadi kalau ini liriknya yang diupload, kalau ini not baloknya atau notnya, kalau yang ini audio recordingnya, kalau ini videonya. Yang C. Yang C, betul ya, karena dalam bentuk MP3. Ya. Oke, good. Next, ini ada, bentar, sisihkan nanti tidak menutup. Ya. I recently got the Monet M6 Pro, and I think it's a great phone for its price. It's not too heavy itu terlalu berat, and I can hold it easily. Plus, it's safe from dust and water splashes. The screen is big and clear, and everything looks smooth on it. I can open many apps itu application, and play games, and my phone remains fast. The battery lasts all day, and it charges up quickly too. In my opinion, the phone makes great photos, but video isn't there yet. The video quality does not meet my high standard as a videographer. I hope that future updates will fix it. Other people who have this phone also say it's a good deal. They are happy with how it works and the price. Some of them, like me, wish they could make better videos and have more varied wallpapers. Overall, I'm happy with my Monet M6 Pro. It does everything I need and doesn't cost me a lot of money. It perfectly suits my daily needs. Oke. Tahu ya apa yang dideskripsikan tadi? Apa yang dideskripsikan di atas tadi? Monet, Monet. Iya, apa namanya? Mereknya apa tadi? Bote M6 Pro. Mm-mm. Nah, pertanyaannya, from the third paragraph, we know that the reader, third paragraph itu paragraf ke 3. So, 1, 2, 3. Jadi pendapat. In my opinion, the phone makes great photos, but video isn't there yet. Nah, dari kalimat itu bisa ketemu tuh jawabannya apa? Mas Andika, ada nggak Mas Andika? Menurutmu yang mana tuh? Paragraf 3-nya ini. Apa, Bro? Ini paragraf 3, in my opinion, the phone makes great photos but video isn't there yet. Pertanyaannya, dari paragraf tadi, we know that the reader, titik-titik, yang mana tuh? Thinks the photos are great but the video isn't. Apa feels that the phone costs a lot of money, atau disappointed, atau the phone worth for daily use, yang mana? Ada di situ tadi. Kau simpulkan. Aja, Bu. Iya betul. Ini kan isn't there yet, itu artinya the videonya isn't great, tapi fotonya bagus. Videonya masih kurang, gitu ya. Okay, good. Next. Which statement are in line with the text? Yang statement itu pernyataan mana yang sesuai dengan teks. The phone costs too much. Apakah too much? Cost-nya? Nih. I think it's a great phone for its price. It's not too heavy. Dan seterusnya. Ini.
I think it's a great phone for its price. Sesuai dengan harganya. Berarti too much enggak harganya? Enggak. Ya. Number 2, the video quality is excellent. Salah. Salah. 3, the battery works for a long time. Betul. Yes. So 3 dan 4. The 4. screen is large. Ya. Good. Okay, then next. A 6. The video quality does not meet my high standard as a videographer. The word standards has a similar meaning to, punya persamaan arti, similar meaning itu persamaan arti dengan, nah ada kriteria, demands, hopes, needs. Kriteria, demands permintaan, hope harapan, kebutuhan. Yang mana tuh? Sesuai standar. Oh, ini udah sesuai standarku. Kriteria. Yes, that's right. Kriteria. Sesuai kriteriaku, gitu ya. Okay, next. Several years back, ini Meniere's disease itu jenis penyakit. Kalau ada disease itu berarti penyakit. Came into my life, making me dizzy and ringing in my ears. Kepalanya pusing, dizzy itu pusing, and ringing in my ears. Kupingnya berdenging. Ya. Ini sejenis penyakit kayak vertigo ya. Pusing banget, kemudian telinganya berdenging. When I first found out, I couldn't sleep well. Jadi nggak bisa tidur dengan enak. This led me to suffer from poor quality of sleep and cause additional stress. Dan itu membuatku kurang tidur, ya kualitas tidurnya nggak bagus, dan menyebabkan tambah stres. Gitu. My parents spotted me, but I could tell they felt sad about my condition. We were musician family and it hurt that I couldn't sing with them anymore. This made me stressed and avoided being around people. Ya. Oh ya, jadi menghindari bertemu banyak orang karena selalu pusing, selalu berdenging telinganya. One day I took a big step and joined a diving course. Suatu hari dia ikut diving course. Apa tuh? Les selam, menyelam. It attracted me because of its gentle movements. It helps me think calmly and practice quietly. I also made me mentally stronger. It also made me mentally stronger. Ya, secara mental jadi kuat. Diving became a strong sport of my recovery. Bahkan menjadi pendukung utama ya, strong ya, pendukung yang kuat. Recovery itu kesembuhan, penyembuhan. Together with monthly medication and therapy, bersamaan juga dengan monthly setiap bulan berobat dan terapi, Meniere's disease might disappear for a while. Bisa menghilang untuk sementara, but it always returns. Jadi sering muncul lagi. I was getting ready for a diving contest, which made my family proud. I swam in the big water. My senses were better. I did more than my body usually could. I was stronger because my hard work. Many disease couldn't stop me. Hard work won over challenges. It also showed we could change. Okay, next number 7. What is the topic of the text? Topiknya apa ini? Apakah mengatasi depresi setelah kehilangan pendengaran menjadi
professional divers despite disabilities. Sebagai ganti disabilities itu kekurangan, cacat, ya. Learning how to recover from many years disease. Belajar bagaimana untuk sembuh dari penyakit Meniere. Recovering from depression and becoming a successful diver. Yang mana tuh? Intinya. Topik dari teks. Mbak Gina, menurutmu yang mana Mbak Gina? Yang ada hubungannya dengan penyakit ini? Berarti? Bentar, Mem. Oke. Yang mana ya? Kalau yang A jelas tidak, ya kan? B juga tidak. Pilihannya C apa D? Yo, sudah saya beri arahan. C atau D? Yang D, Mem. Yang D? Eh, Recovering from depression. Ini Ya. penyakitnya ini loh, penyakitnya Oh, C. Meniere disease. Iya, jadi lebih ke C. Dia stres itu hanya karena dia belum menemukan cara untuk mengatasi penyakitnya ini. Jadi stres, tapi bukan depression. Ya, depression itu lebih dari stres. Number 8. What happened to the writer after being diagnosed with Meniere disease? Apa yang terjadi? What happened to apa yang terjadi pada penulis setelah didiagnosis dengan penyakit Meniere? Yang mana? Yuk dicermati. Apakah satu benar he struggled to get a good night sleep? Dia setelah didiagnosa itu dia harus berjuang untuk bisa tidur dengan baik. Betul? Dia bisa tidur nggak ketika punya penyakit ini tadi? Jadi lihat lagi. Poor quality of sleep. Berarti kualitas tidurnya buruk. Susah tidur. Jadi nomor 1. Tidak. Ia berusaha. Iya lang. Ia berusaha, berjuang untuk bisa tidur dengan bagus itu dia perlu berjuang. Iya kan? Karena nggak bisa. Kalau orang umumnya mau tidur ya tinggal bluk gitu ya kan. Kalau orang sehat malah tidurnya kan enak. Ini mau tidur tuh harus berjuang. Struggle to get a good night sleep. Jadi 1 ini benar. 1 benar. Terus he visited the physician twice a month. Di sini salah. He became poor and disliked song. Dia jadi miskin enggak. Yang berarti 1 dan 4. 4 itu he suffer itu menderita from a mental disorder. Jadi ada mental disorder ya, jadi kendala mentalnya jadi terkendala juga setelah dia sakit ini. Dia jadi enggak mau bersama orang-orang lain, menyendiri kayak gitu. Jadi mental disordernya seperti itu. Jadi jawabannya 1 dan 4. Oke. Oke, yang ini tadi. Okay, next, number 9. What is the main idea of paragraph 3? Main idea-nya apa nih paragraph 3? Paragraph 3 itu ini.
1, 2, 3. One day, I took a big step and joined a diving course. Ya, silakan dibaca. Berarti, apakah the writer obtain itu mendapatkan treatment dari psikiater ini? Apakah penulis mendaftar kursus untuk diving contest? Ataukah the writer found that diving helped heal his mental illness? Bisa membantu meringankan sakit mentalnya. The writer healed from many years disease by joining a diving course. Yang mana? Apakah dia menderita mental illness? Ataukah many year disease? Ini loh. D. Yang mana? Yang dia nggak sih, Miss? Iya, betul. Seperti ini ya. Besok juga harus teliti begini. Jadi diteliti apa yang sesuai. Dicocokkan dengan teksnya. How to use a Star Walk 2 apps. Star Walk 2 is a powerful, easy to use and informative stargazing guide for educational and entertainment purposes. Just look through your Android device to see a virtual view of the entire visible universe. Jadi dengan aplikasi itu menggunakan HP bisa melihat universe. It's like having your own portable planetarium. Universe berarti alam semesta, bisa melihat planet-planet. Caranya adalah dengan mendownload open application dan seterusnya. Jadi pertanyaannya dulu coba. The writer writes the text to apa? Kalau seperti ini berarti ditanyakan tujuannya. The writer writes the text to, ya, penulis menulis teks ini untuk apa? Apakah to tell why the Star Walks 2 app is useful, give steps to explore stars using an application, explain how to see a virtual view of stars, atau to show how to make your own planetarium. Ini judulnya How to Use a Star Walk 2 application. Bagaimana cara menggunakan aplikasi Star Walk ini. Lebih ke yang mana? Yang B. Iya. Give step. Memberikan langkah-langkah untuk explore the star menggunakan aplikasi ini. Ya. Number 11. Which of the following statement are in line with the text? Apa? To access additional information, you can point your device at the preferred sky. Betul apa enggak? When using this application, you can go directly to step 4 if you have installed this application. Coba lihat. Jika sudah menginstal application, bisakah langsung ke poin 4? Bisa ya. Kan ini download aplikasi, make sure to grant necessary permission when prompted. Nah, berarti bisa langsung point your device at the preferred sky. Diarahkan ke langit device-nya. Berarti yang
2 benar. Kalau 1 tadi, untuk akses additional information harus diarahkan ke langit enggak? Yuk. Enggak toh? Ya berarti 2 ini yang tadi. Aduh, geser. 2 ini benar. Terus sama users can navigate to lock face icon to get the accurate time. Benar enggak? Yuk, benar atau tidak? Kalau enggak kan? Nah, yang benar adalah 2 dan 4. For the first use, allow the application to use the permission it needs. Jika baru pertama kali menggunakan, ini harus ya, yang step ketiga ini. Jadi yang 2 dan 4 jawabannya. Okay, number 12. Where do we have to point our device at the sky? Kenapa harus diarahkan ke langit? Coba. Get extended information about any sky object by tapping on its name in the bukan. Yang mengarahkan dari mana? Ini point your device at the river sky. Terus starts lock with activate the argument reality mode and see the sky map overlaid on image from your device kamera. Yuk, bisa enggak? Nomor 12 apa? Agak susah itu. Mengapa kita harus mengarahkan device kita ke langit untuk apa? Ada yang bisa? Agar ini kan ada kameranya ya device kita. Melalui kamera ini, see the sky map overlaid on the image from the device camera. Berarti activate the augmented reality. Jawabannya ya ini D. Ya. Oke, next. Nanti enggak yang lain enggak. Nah, ini ada infografis. Food bank has helped 48% of Canadians. Kita lihat dari pertanyaannya dulu. The text is about Canada's titik-titik. Apakah awareness, kesadaran, food bank, bank makanan, ya food bank, hunger, kelaparan, family, keluarga. Yang mana? Ada yang bisa jawab? B. B, betul. Ya, ini dari judulnya aja lihat food bank, ya kan? Next, which statements are correct according to the infographic? Yuk, pikir dulu. Satu benar apa salah? More than a quarter atau 1/4 ya, of Canadians have to limit their fruit purchases. 1/4 dari penduduk Kanada harus membatasi pembelanjaan mereka terhadap buah-buahan.
kita cari yang buah-buahan. Mana nih? Ini food bank graphics. Nearly half of Canadian family spend between ini and ini a week person on food. 1 in 5 could not buy meals or for their children at least once in their life. Ini have cut back on fruits and veggies to reduce their spending. Kalau ini buy cheaper, less healthy food to save money. Kira-kira yang mana? Apakah benar 1/4 dari lebih dari 1/4 Canadian itu orang Kanada have to limit their food purchase? Apakah ini lebih dari 1/4? Kalau 1/4 25 ya. Ini 26. Ya benar. Kemudian 1 benar berarti antara A dan B. Sekarang 2, more than half, lebih dari separuh orang Kanada had to buy cheaper food. Apakah lebih dari separuh? Ini. Lebih dari separuh kah? Enggak. Enggak. Berarti salah. Berarti yang 3. Nearly half, hampir separuh dari Canadian needed food bank service. Membutuhkan layanan food bank. Jadi berapa? Hampir separuh. Hampir separuh. Ya kan? Hampir separuh. Tadi ini kan hampir separuh. Kalau separuh kan 50. Ini 48%. Ini food bank has helped telah membantu 48% penduduk Kanada. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. Oke. Apakah ada yang merasa kesulitan untuk infografis? Infografis itu perlu ketelitian melihat. Biasanya ada ini persentase-persentase, kadang-kadang suruh ngitung ya. Harus bisa pecahan dan persenan. Which statement are correct based on the infographic? Kita jadikan 1, tak taruh bawah. To improve their health, untuk meningkatkan kesehatan mereka, some Canadians need to save more money. Perlu save money-nya ya, perlu menyimpan uang, mengirit. Yang mana? 15. To buy more healthy food, untuk membeli lebih banyak makanan yang sehat, some Canadians have to make more money. Karena butuh lebih banyak uang untuk dapat membeli makanan yang sehat. Kemudian to decrease itu mengurangi kelaparan. 48% Canadian should stop going to the food bank. Should stop? No ya. Malah membutuhkan food bank, bukan stop kan. Berarti 3 ini tidak. Kalau 3 tidak, ya B dan C tidak. Ya apa D? 1 tadi benar apa salah? D. Iya, betul. Cukup with their needs itu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Some Canadians have to use food bank service. Harus menggunakan jasa food bank. Oke. Ini ada teks yang diawali dengan once. Nah, berarti jenis teks dongeng. Apa tuh dongeng? Teksnya naratif. Ya kan? Ini in
Once in a kingdom there lived a boy named Jack. Suka bermain sepanjang hari, lupa mengerjakan tugas hariannya, sehingga harinya Kautik itu jadi kemerungsung ya, nggak selesai ini, nggak selesai itu. Since he could not manage his time well, karena dia nggak bisa memanage waktu dengan baik. Jack felt desperate about his life. Jack merasa desperate, bingung, putus asa dengan hidupnya, nggak ngerti dengan hidupnya, karena dia nggak bisa memanage waktu. On a sunny day, feeling so tired with this chaotic life, Jack sat under a big tree. Suddenly, a fairy, peri ya bernama Luna muncul. Jack, you need to manage your time to make your days better. Dinasihati oleh peri untuk mengatur waktunya agar hari-harimu menjadi lebih baik. By doing so, you can do great things as well. Dengan begitu, kamu bisa melakukan hal-hal yang hebat, menyenangkan. Ya. Jack mendengarkan kata Luna dan memutuskan untuk berubah. Dia membuat perencanaan dan mengikuti rencana itu. He did his task every day, mengerjakan tugas setiap harinya. Dia juga practice self defense, ikut latihan self defense itu bela diri ya, dengan gently. He became diligently, dengan rajinnya ya. Dia menjadi lebih disiplin dan mempunyai skill bela diri yang baik. Your hard work paid off, kata Luna. Kerja kerasmu terbayarkan. One day a dragon attacked the kingdom. Suatu hari ada dragon ya menyerang kerajaannya. The king asked for brave knights. Ini knights itu apa ya? Brave knights. Ada yang tahu? Alan tahu? Knights itu apa? Iya, betul. Satria pemberani untuk bertarung melawan si dragon. But no one was successful, nggak ada yang berhasil. Terus Jack was so sorry hearing the kingdom problem. At first he doubted, tadinya ya agak ragu, tapi kemudian dia bisa mengalahkan dragon. He remembered, sebentar, habis baterainya ya. Sekarang kau lihat dulu by reading the story, we can learn that yang mana yang benar nih. Yang mana yang benar? Discipline is the bridge between goals and achievement. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Nah, kemudian being honest, menjadi jujur, adalah hal yang terbaik untuk dilakukan untuk menghadapi masalah. Being kind to others, baik pada orang lain, adalah kunci untuk mencapai tujuan. Generosity itu dermawan is the ingredient to succeed. Jadi isi dari keberhasilan, inti dari keberhasilan. Yang mana yang sesuai dengan teks? Nah, betul. Ya. Yang lain benar semua, tapi nggak sesuai dengan teks. Sekarang number 17. Which statement are correct based on the text? Yo, yang mana? The king asked knights to fight against the dragon in order to save Jack. Salah.
Luna advised Jack to manage time. Benar ya. Jadi 2 benar, 1 salah, berarti 2 dan 3. Kayak gitu aja, ya kan? 3 itu apa toh? Jack fought against the dragon and also save the kingdom. Benar ya. Number 18. Tak turunin biar jadi 1. The expression your hard work paid off in the story means that apa? Luna's suggestion was done by Jack accordingly. Jack's effort to make his life better was successful. Luna give Jack some prizes. Yang mana? Usaha Jack membuahkan hasil. Berarti yang mana? Ayo, mana? B. Iya, betul. Ya, betul. Effort itu usaha. Next, ini ada lagu. Ya, all over this world, all over the world. People like, dan ya, kita dari pertanyaannya dulu. The song tells us about apakah food around the globe, words of peaceful world, religions in the universe, atau differences all over the world. Yuk kita lihat. Ini ada kata-kata people are alike but not the same all over this world. In France, it's called crepe. In China, they are called moushu. In Ethiopia, it doubled as a plate, and they use it to eat with stew. Nah, ya, macam-macam, ya kan? Bervariasi nama-namanya, tapi sebetulnya sama. There is Mexican tortoise. Ya, ini ada perbedaan-perbedaan. Tetapi satu, I have always been amazed whenever I do roam. Coba lihat. Nah, ini in Arabic, this is salam. Santi. Pas. Salam. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu. Berarti mana yang ada kata berbeda? D. The differences all over the world. Ya. Kalau ini words kata-kata of peaceful word bukan ya. Foods around the globe bukan makanan aja, bukan kata-kata yang peaceful aja, tapi perbedaan-perbedaan di seluruh dunia. Oke. From the lyric of the song, we learn that we should. Dari lirik song lagu itu kita belajar bahwa kita seharusnya apa nih? 20. Keep the dreams to make beautiful world for ourselves. Salah ya kan? Accept menerima all differences semua perbedaan and live in peace and harmony. Betul. 2 betul berarti 1 salah berarti 2 3 atau 2 4. Sekarang 3 acknowledge and respect the diversity world life. Memahami dan menghormati perbedaan di dunia. Berarti benar 2 dan 3, ya kan? Nah, seperti itu caranya. Memang harus tahu artinya ya. Kalau nggak tahu artinya memang agak susah ya seperti ini. Jadi perlu kosakatanya banyak ya. Tapi kamu bisa apa ya diversity, ini kan perbedaan, difference, perbedaan itu. Variety spice the life. The expression means that in this life, saya turunkan dulu. Yang mana?
persamaan menghasilkan kedamaian. Sounds improve the song beauty. Suara lagu. Suara meningkatkan indahnya lagu. Perbedaan create life more enjoyable. Menciptakan kehidupan lebih mengenakkan. Different races make people feel happy. Yang mana? Rehan? Yang D nggak sih? Ya? D. D. Different races. Perbedaan ras. Membuat orang merasa bahagia. A. Yang C. Keberagaman, diversity. Menciptakan kehidupan lebih menyenangkan. Keberagaman, diversity itu. Ya, yang lebih ini. Ya. Next, ini ada 2 label coklat. Dark chocolate Hail Mary. Ini dark chocolate sea salt. Which statement are correct based on both text? Nah, ini harus dipahami satu-satu. Both product are interesting for chocolate lovers. Benar ya, karena dua-duanya coklat kan. Kedua produk ini menarik untuk pencinta coklat. Satu benar. Oke, 2 kita lihat. Product 2 is more appealing to people on a keto diet. Keto diet itu orang yang diet apa namanya? Karbohidrat. Biasanya orang dengan diabetes. Ya. Nah, produk 2 itu yang ini ada kata ini, keto friendly. Berarti benar kan? Jadi jawabannya yang A. Ya kan? Kita cepat aja, udah mau jam 5. Ya, langsung aja jadi A. Nomor 23. 23 apa? Yang mana yang benar berdasarkan teks? People on keto diet will likely eat both product. No. People with gluten allergy will likely eat product 1. Gluten allergi. Di sini ada yang ini, yang 2 harusnya kalau gluten allergi. Berarti 1, 2 salah. 3, 4 yang benar, ya kan? 2, 3. Nah, ini. These parts of the text describe apa ini? Keto friendly itu mendeskripsikan apa? Apakah menunjukkan proses produksinya, alergen produknya, safety of the ingredient, atau target market for the product? Ayo, siapa bisa? Yang C. Yang C. C, the safety, keselamatan of the ingredient. Apa D? Bukan. D. Yang D. D. Targetnya adalah untuk orang-orang yang menghindari kebanyakan makan karbo. Jadi ini makanannya keto friendly gitu kan. Berarti yang ini. Yang target marketnya, produknya. Nah, ini. Bagian ini mendeskripsikan tentang target market untuk produk ini. Oke, agak susah ini memang ya. Nggak biasa. Ini sekarang ada teks nomor 25. Ini tradisi Cina minum teh, berarti yang D. D, betul.
upacara minum teh itu. Kemudian 26. Yang mana? Which description are in line with the text? 26. Saya turunkan aja. Ini. During Syai, people can try various kind of tea. Apakah benar? Enggak ya, enggak minum bermacam-macam tea. Tea master is prohibited to join the drinking ceremony. Enggak, the tea served is prepared by one of the family members. Disiapkan oleh salah satu family members, dan Syai is about the preparation, serving, ini benar. Yang 4 benar, berarti yang mana? 26. 1 tuh benar nggak ya? Coba lihat. Various tea nggak? The art of tea is not just about drinking tea, it's also the tea master carefully pours hot water, letting them dance and release their flavors. Then everyone takes turn sipping the warm, fragrant tea, chatting and laughing together. There is more than just a drink. It is a way to slow down and enjoy moment. It's like a special ceremony where you can relax, share stories, and connect with the people you love. And the best part is there are so many different kind of tea. Oh, ada ya, to try. Berarti 1 benar. 1 dan 4. Mana nih? Oh, C. 26. Yuk kita selesaikan ya. Sampai 30 nggak apa-apa ya. Nggak lebih sedikit. What attitude change will the reader probably make after reading the text? Apa perubahan sikap yang pembaca akan mungkin dapatkan setelah membaca teks? Merasa indifferent about the importance of tea in social gatherings, develop a preference for drinking tea alone rather than with others, become more interested in learning about Chinese tradition and culture, feel excited about having different type of tea and sharing it with others. Kalau membaca cerita tentang tradisi minum teh, itu kita menjadi bagaimana? Gimana ya? Apakah merasa excited about having different type of tea and sharing it with others? Atau become more interested in learning about Chinese tradition and culture? Yang mana? Ada yang bisa? C. Iya, ini lebih ke sini ya. Karena ini kan membicarakan tentang tradisi di Cina tentang minum teh. Tentunya setelah itu kita akan jadi tertarik apa lagi ya, tradisi apa ya, tentang lebih tertarik mencari pengetahuan tentang itu. Lebih ke ini. Next. Both texts are written to, ini ada diskon 10%, back to school, pakaian anak-anak, special sale, kids fashion juga. Berarti ini offer discount for purchase during certain period of time, benar nggak? Benar. Benar ya. Oke, tinggal 2 lagi. Saya turunkan biar jadi 1. Ya. Which of the statement are correct based on the 2 advertisement? Nah,
29. 1 beneran Mbak. Store to offer free membership registration from 5 to 10. Apakah free membership ada tertulis? Tadi berapa tadi? Tuh. Enggak. Enggak ya? Enggak ada toh? Enggak ada. Enggak ada. Terus yang 1 enggak berarti ini antara C dan D. Yang mana? 29. 4 apa 3? 4 itu, 3 itu discount of store 1 can only be claimed after Agustus. After Agustus, benar? Salah. Salah. Berarti 4 yang benar ya, 2 dan 4. Oke. Loh, urung ketulis. Ya, sekarang terakhir. What people will likely do after reading the 2 advertisement? Yang mana? 1, visit store 1 with their children to try on the clothes. Benar ya? Bisa. Terus 2, come to store 2 to get a discount by redeeming the code. Benar nggak? Salah. Salah. Berarti jawabnya ya B. 14. Explore both marketplace to find suitable outfit for their kids. Benar kan? Ya. Oke, kita sudah selesai. Semoga besok kalian berhasil mendapat nilai yang bagus, mengerjakan dengan benar. Ibu cukupkan sekian. Nanti ini akan saya share yang udah ada isiannya. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Selamat. Kalau yang belum mandi, silakan mandi, istirahat sebentar, menuju nanti Bu Deni malam ya. Jangan lupa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Ya, Terima kasih ya, Mem. welcome.